A Sura dos Rebanhos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, que criou os céus e a terra e fez as trevas e a luz. Todavia, os que renegam a fé equiparam outros a seu Senhor. Ele é quem vos criou de barro. Em seguida, decretou-vos um termo, e junto dele há outro termo designado. Todavia, vós contestais. E ele é Alá nos céus e na terra. Sabe vosso segredo e vossas declarações, e sabe o que lograis. E não lhes chega sinal algum dos sinais de seu Senhor, sem que lhes estejam dando de ombros. E com efeito, desmentiram a verdade quando esta lhes chegou. Então, chegar-lhes-ão os informes daquilo de que zombavam. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Não viram eles quantas gerações aniquilamos antes deles? Empossamo-las na terra com poder de que jamais vos empossamos, e enviamos sobre eles a chuva em abundância, e fizemos correr os rios a seus pés. Então aniquilamo-las por seus delitos, e fizemos surgir depois delas outras gerações. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Mesmo se fizéssemos descer sobre ti, Muhammad, um livro escrito em pergaminho, e eles o tocassem com as mãos, os que renegam a fé diriam: este não é senão evidente magia. E dizem que se faça descer sobre ele, Muhammad, um anjo, e se houvéssemos feito descer um anjo, já estaria encerrada a ordem. Em seguida, não lhe seria concedida dilação alguma. E se houvéssemos feito dele um anjo, havê-lo-íamos feito na forma de homem, e havê-los íamos feito confundir o que já confundem. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E com efeito zombaram de mensageiros antes de ti. Então aquilo de que zombavam envolveu os que escarneceram deles. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dize: caminhai na terra,
Em seguida, olhai como foi o fim dos desmentidores. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Dize, de quem é o que há nos céus e na terra? Dize, de Alá. Ele prescreveu a si mesmo a misericórdia. Em verdade, ele vos juntará no indubitável dia da ressurreição. Os que se perdem a si mesmo, então, não creem. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. E dele é o que repousa na noite e no dia, e ele é o oniovinte, o onisciente. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Dize, tomarei eu por protetor outro que Alá, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele é quem alimenta e não é alimentado? Dize, por certo, foi-me ordenado ser o primeiro dos que se islamizam, e não sejas de modo algum dos idólatras. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dize, por certo temo se desobedecer a meu Senhor o castigo de um formidável dia. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Nesse dia, de quem quer que seja desviado o castigo, com efeito será porque Alá dele teve misericórdia, e esse é o evidente triunfo. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. E se Alá te toca com um infortúnio, não haverá quem o remova a não ser Ele. E se te toca com um bem, Ele sobre todas as coisas é onipotente. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. E Ele é o dominador sobre seus servos, e Ele é o sábio, o conhecedor. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Dize, o que há de maior testemunho? Dize, Alá. E ele é testemunha entre mim e vós, e foi-me revelado este Alcorão, para com ele admoestar-vos e aqueles a quem ele atingir. Testemunhais vós, em verdade, que há junto de Alá outros deuses? Dize, não o testemunho. Dize, apenas ele é Deus único. E por certo estou em rompimento com o que idolatrais. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Aqueles aos quais concederamos o livro conhecem-no como conhecem a seus filhos. Os que se perdem a si mesmo, então não creem. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá
ou desmente seus sinais. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. E um dia os reuniremos a todos. Em seguida diremos aos que idolatram: onde estão vossos ídolos que pretendíeis serem deuses? ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Em seguida, sua aprovação não será senão dizer: por Alá, nosso Senhor, não éramos idólatras. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Olha como mentirão acerca de si mesmos, e sumirá para longe deles o que forjavam. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. E há dentre eles quem te ouça ao recitares o Alcorão. E fizemos-lhes véu sobre os corações, a fim de o não entenderem, e fizemos-lhes nos ouvidos surdez. E se vissem todos os sinais, neles não creriam, a tal ponto que quando te chegassem discutindo contigo, os que renegam a fé diriam: isto não são senão fábulas dos antepassados. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. E eles coíbem dele os demais, e dele se afastam, e não se aniquilam senão a si mesmos, e não percebem. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. E se visses quando postos diante do fogo, então dirão: quem dera nos levassem à vida terrena, e não desmentiríamos os sinais de nosso Senhor, e seríamos dos crentes. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Mas mostrar-se-lhes-á o que antes escondiam, e se os houvessem levado à vida terrena, haveriam reincidido no de que foram coibidos, e por certo, eles são mentirosos. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. E dizem: não há senão nossa vida terrena, e não seremos ressuscitados. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. E se visses quando postos diante de seu Senhor, ele dirá: não é esta a verdade? Dirão: sim, por nosso Senhor. Ele dirá: então experimentai o castigo, porque renegáveis a fé. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Com efeito,
os que desmentem o deparar de Alá perdem-se até que quando a hora lhes chegar inopinadamente dirão: que aflição a nossa por descurarmos dela, e carregarão nos dorsos seus fardos. Ora, que vil o que carregarão. E a vida terrena não é senão diversão e entretenimento, e certamente a derradeira morada é melhor para os que são piedosos. Então, não razoais? Com efeito, sabemos que o que eles dizem te entristece, e por certo não é a ti que desmentem, mas é aos sinais de Alá que os injustos negam. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. E com efeito, outros mensageiros antes de ti, Muhammad, foram desmentidos, e eles pacientaram ao serem desmentidos e foram molestados até que nosso socorro lhes chegasse. E não há quem troque as palavras de Alá, e com efeito, chegaram-te alguns informes dos outros mensageiros. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. E se te é grave que eles deem de ombros, então se puderdes buscar um túnel na terra ou uma escada no céu e fazer-lhes chegar um sinal para que creiam, faze-o. E se Alá quisesse, juntá-los-ia na orientação. Não sejas, pois, de modo algum, dos ignorantes. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Apenas os que ouvem atendem à verdade, e quanto aos mortos, Alá ressuscitá-los-á. Em seguida, a eles serão retornados. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. E dizem que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Dize: por certo, Alá é poderoso para fazer descer um sinal, mas a maioria deles não sabe. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. E não há ser animal algum na terra, nem pássaro que voe com suas asas, senão em comunidade como vós. De nada descuramos no livro. Em seguida, a seu Senhor serão reunidos. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. E os que desmentem nossos sinais são surdos e mudos, estão nas trevas. Alá descaminha a quem quer e faz estar na senda reta a quem quer.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Dize Muhammad, vistes, se o castigo de Alá vos chega ou vos chega a hora, que outro que não Alá invocareis se sois verídicos. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Mas é a ele que invocareis, então ele vos removerá, se quiser, aquilo pelo que o invocais, e esquecereis o que idolatrais. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. E com efeito, antes de ti, enviamos mensageiros a outras comunidades e foram desmentidos. Então, apanhamo-las com a adversidade e o infortúnio para se humildarem. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Então que ao chegar-lhes nosso suplício, se houvessem humildado, mas seus corações se endureceram, e Satã aformoseou para eles o que faziam. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. E quando esqueceram o que lhes fora lembrado, abrimos sobre eles as portas de todas as boas coisas, até que, quando jubilaram com o que se lhes concedera, apanhamo-los inopinadamente e ei-los mudos de desespero. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Então foi exterminado o povo injusto até o último deles, e louvor a Alá, o Senhor dos mundos. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Dize, vistes? Se Alá vos tomar o ouvido e as vistas, e vos selar os corações, que outro Deus que Alá vô-los fará vir? Olha como patenteamos os sinais, todavia eles apartam-se. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Dize, vistes? Se o castigo de Alá vos chega inopinado ou declaradamente, quem será aniquilado, senão o povo injusto? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. E não enviamos os mensageiros, senão por alviçareiros e admoestadores. Então quem crê e se emenda, por eles nada haverá que temer, e eles não se entristecerão. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. E aos que desmentem nossos sinais, tocá-los ao castigo pela perversidade que cometiam. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى
أفلا تتفكرون Dize, não vos digo que tenho os cofres de Alá, nem que conheço o invisível, nem vos digo que sou anjo. Não sigo senão o que me é revelado. Dize, igualam-se o cego e o vidente? Então, não refletis? وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. E admoesta com ele os que temem ser reunidos a seu Senhor, enquanto não têm, além dele, nem protetor, nem intercessor, na esperança de serem piedosos. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. E não repulses os que invocam a seu Senhor, ao amanhecer e ao anoitecer, buscando-lhe a face. Nada te impede de sua conta, e nada lhes impede de sua conta, pois o repulsá-los te fará ser dos injustos. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. E assim nós os provamos uns pelos outros, a fim de que digam: são estes aqueles a quem Alá fez mercê entre nós? Não é Alá bem sabedor dos agradecidos? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. E quando os que creem em nossos sinais te chegarem, dize: que a paz seja sobre vós. Vosso Senhor prescreveu a si mesmo a misericórdia. Quem de vós faz um mal por ignorância? Em seguida, depois disso, volta-se arrependido e emenda-se. Por certo, ele é perdoador, misericordiador. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. E assim aclaramos os sinais, e isso para que se torne evidente o caminho dos criminosos. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Dize, por certo, foi-me coibido de adorar os que invocais além de Alá. Dize, não seguirei vossas paixões. Com efeito, nesse caso, descaminhar-me-ia e não seria dos guiados. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Dize, por certo estou fundado sobre a evidência de meu Senhor, e vós o desmentis. Não tenho o que quereis apressar. O julgamento não é senão de Alá. Ele narra a verdade, e ele é o melhor dos árbitros. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Dize, se tivesse o que quereis apressar, já estaria encerrada a questão entre mim e vós, e Alá é bem sabedor dos injustos.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. E ele tem as chaves do invisível. Ninguém sabe delas senão ele. E ele sabe o que há na terra e no mar. E nenhuma folha tomba sem que ele saiba disso. E não há grão algum nas trevas da terra, nem algo úmido nem seco, que não estejam no evidente livro. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. E ele é quem vos leva a alma durante a noite e sabe o que adquiris durante o dia. Em seguida nele vos ressuscita para ser encerrado um termo designado. Em seguida a ele será vosso retorno. Depois ele vos informará do que fazíeis. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. E ele é o dominador sobre seus servos e envia anjos custódios sobre vós, até que quando a morte chega a um de vós, nossos mensageiros celestiais lhe levam a alma e de nada descuram. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Em seguida serão levados a Alá, seu verdadeiro protetor. Ora, dele é o julgamento, e ele é o mais destro no ajuste de contas. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dize, quem vos salva das trevas da terra e do mar? A ele vós invocais humilde e secretamente. Certamente, se ele nos salva destas, seremos dos agradecidos. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Dize, Alá vos salva destas e de todas as angústias, todavia vós idolatrais. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Dize, ele é o poderoso para enviar-vos um castigo proveniente de cima de vós ou debaixo de vossos pés, ou para confundir-vos em seitas e fazer que alguns de vós experimenteis a fúria dos outros. Olha como patenteamos os sinais para entenderem. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. E teu povo desmentiu-o, enquanto ele é a verdade. Dize, não sou sobre vós patrono. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Para cada informe há um tempo de ser, e vós logo sabereis. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما
إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. E quando tu vires os que confabulam em nossos versículos com escárnio, dá-lhes de ombros até que confabulem em outro assunto. E se Satã tu faz esquecer, então não te assentes com o povo injusto depois de teres lembrança disso. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. E não impende ao que são piedosos nada de seu ajuste de contas, mas sim uma lembrança para serem piedosos. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. E deixa os que tomam sua religião por diversão e entretenimento, e aos quais a vida terrena ilude, e adverte com ele para que a alma alguma se entregue à ruína, pelo que cometeu, enquanto não terá, além de Alá, nem protetor, nem intercessor. E se ela quiser resgatar-se com qualquer resgate, este não lhe será aceito. Esses que se entregam à ruína pelo que cometem, terão por bebida água ebuliente e doloroso castigo, porque renegavam a fé. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Dize, invocaremos além de Alá o que não nos beneficia nem nos prejudica, e tornaremos atrás virando os calcanhares, após Alá haver-nos guiado, como aquele que os demônios seduzem na terra, ficando perplexo enquanto tem companheiros que o invocam à orientação. Venha a nós, dize, por certo, a orientação de Alá é a verdadeira orientação, e foi-nos ordenado que nos islamizássemos para o Senhor dos mundos. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. E cumpri a oração, e temei-o, e ele é aquele a quem sereis reunidos. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. E ele é quem criou os céus e a terra com a verdade. E quando diz se, então é. Seu dito é a verdade. E dele será a soberania um dia em que se soprará na trombeta. É o sabedor do invisível e do visível. E ele é o sábio, o conhecedor. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. E lembra-lhes Muhammad de quando Abraão disse a seu pai Azar: Tomas ídolos por deuses?
Por certo, eu te vejo e a teu povo em evidente descaminho. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. E assim fizemos ver a Abraão o reino dos céus e da terra, e isso para que fosse dos convictos. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Então, quando a noite o envolveu, ele viu um astro. Disse, eis meu Senhor. E quando ele se pôs, disse, não amo os que se põem. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. E quando viu a lua surgindo, disse, eis meu Senhor. E quando ela se pôs, disse, se meu Senhor não me guia, em verdade estarei entre o povo descaminhado. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. E quando viu o sol surgindo, disse, eis meu Senhor, este é o maior. E quando ele se pôs, disse, ó meu povo, por certo estou em rompimento com o que idolatrais. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Por certo, eu dirijo minha face como monoteísta sincero para quem criou os céus e a terra, e não sou dos idólatras. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. E seu povo argumentou com ele, mas ele disse, argumentais comigo sobre Alá, enquanto ele, com efeito, me guiou? E não temo o que lhes associais, exceto se meu Senhor quiser algo de mal para mim. Meu Senhor abrange todas as coisas em ciência, então, não meditais? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. E como temerei o que idolatrais, enquanto não temeis associar a Alá aquilo do que ele não fez descer sobre vós comprovação alguma? Então, qual das duas partes é mais digna de segurança? Se soubesseis. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Os que creem e não confundem sua fé com injustiça, esses têm a segurança e são guiados. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. E esse nosso argumento concedemo-lo a Abraão contra seu povo. Elevamos em escalões a quem queremos. Por certo, teu Senhor é sábio, onisciente. ووهبنا له إسحاق
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. E dadivamo-lo com Isaque e Jacó, a ambos guiamos, e a Noé guiamo-lo antes, e de sua descendência guiamos a Davi e a Salomão e a Jó e a José e a Moisés e a Araão, e assim recompensamos os benfeitores. E a Zacarias e a Iahó, João Batista, e a Jesus e Elias, todos eram íntegros. E a Ismael e a Eliseu, e a Jonas e a Lot, e a todos eles preferimos aos mundos. E a alguns de seus pais, e de sua descendência, e de seus irmãos, e nós os elegemos e os guiamos a uma senda reta. Essa é a orientação de Alá. Guia com ela quem quer entre seus servos, e se eles houvessem idolatrado, haver-se anulado o que faziam. Esses são aqueles a quem concederamos o livro, e a sabedoria e a profecia. E se estes os renegam, com efeito, confiá-los-emos a um povo não renegador deles. Esses são os que Alá guiou, então segue sua orientação. Dize, não vos peço prêmio por ele não é senão lembrança para os mundos. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا E eles não estimam Alá como se deve estimá-lo quando dizem Alá nada fez descer sobre ser humano algum. Dize, quem fez descer o livro com que Moisés chegou como luz e guia para os humanos? Vós o fazeis agora em folhas soltas, de que mostrais algo e escondeis muito, e fostes ensinados do que não sabíeis, nem vós nem vossos pais. Dize, foi Alá. Em seguida, deixa-os se divertirem em suas confabulações. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون
وهم على صلاتهم يحافظون. E este é um livro que fizemos descer, bendito, confirmador do que havia antes dele, e fizemo-lo descer para tu advires a mãe das cidades e os que estão a seu redor, e os que creem na derradeira vida, nele creem, e eles custodiam suas orações. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou diz: foi-me revelado algo, enquanto nada lhe fora revelado, e aquele que diz: farei descer algo igual ao que Alá fez descer? E se visses os injustos enquanto na agonia da morte, e os anjos estendendo as mãos e dizendo: fazei sair vossas almas. Hoje sereis recompensados com castigo da vileza, porque dizieis acerca de Alá o que não era verdade, e porque vos ensoberbecieis diante de seus sinais. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Alá dirá: e com efeito chegais a nós sozinhos, como vos criamos da vez primeira, e deixastes atrás das costas o de que fizemos-vos assenhoreardes. E não vemos junto de vós, vossos intercessores, que pretendieis parceiros em vossa adoração. Com efeito, o que havia entre vós cortou-se, e sumiu para longe de vós o que pretendieis. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dhalikumullahu fa anna tufakun. Por certo, Alá é quem faz fender os grãos e os caroços. Faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo. Esse é Alá. Então, como dele vos distanciais? Ele é quem rompe a manhã e faz da noite repouso, e do sol e da lua cômputo do tempo. Essa é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. E ele é quem vos fez as estrelas para que vos guieis por elas nas trevas da terra e do mar. Com efeito, aclaramos os sinais a um povo que sabe. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. E ele é quem vos fez surgir de uma só pessoa. Então é receptáculo e depósito. Com efeito, aclaramos os sinais a um povo que os entende.
به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. E ele é quem faz descer do céu água, e com ela fazemos sair planta de toda a espécie, e dela fazemos sair o verdor, dele fazemos sair aglomerados grãos, e nas espatas das tamareiras há cachos acessíveis, e fazemos sair jardins de videiras, e a oliva e a romã, semelhantes e não semelhantes. Olhai seus frutos quando frutificam, e seu sazonar. Por certo há nisso sinais para um povo que crê. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. E eles fizeram a Alá, os jins, como parceiros, enquanto foi ele quem os criou. E inventaram-lhe sem ciência filhos e filhas. Glorificado e sublimado seja ele, acima do que alegam. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. E ele é o Criador ímpar do céu e da terra. Como teria ele um filho, enquanto não tem companheira? E ele criou todas as coisas, e ele de todas as coisas é onisciente. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Esse é Alá, vosso Senhor. Não existe Deus senão Ele, Criador de todas as coisas. Então, adorai-o. E Ele sobre todas as coisas é patrono. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. As vistas não o atingem, enquanto Ele atinge todas as vistas. E Ele é o sutil, o conhecedor. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Com efeito, chegaram-vos clarividências de vosso Senhor. Então quem as enxerga será em benefício de si mesmo, e quem enceguece será em prejuízo de si mesmo, e sobre vós não sou custódio. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. E assim patenteamos os versículos, e isso para que dissessem: estudaste com os seguidores do livro, e para que o tornássemos evidente para um povo que sabe. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Segue o que te foi revelado de teu Senhor. Não existe Deus senão Ele, e dá de ombros aos idólatras. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. E se Alá quisesse, não haveriam idolatrado. E sobre eles nós não te fizemos custódio, e tu sobre eles não és patrono.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. E não injurieis o que eles invocam além de Alá, pois eles injuriariam Alá por agressão sem ciência. Assim, aformoseamos para cada comunidade suas obras. Em seguida, seu retorno será seu Senhor, então informá-los-á do que faziam. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها E juraram por Alá com os seus mais solenes juramentos que se lhes chegassem um sinal, certamente nele creriam. Dize, os sinais estão apenas junto de Alá. E o que vos faz pressenti-lo? Por certo, quando ele lhe chegar, não crerão. E nós lhes reviraremos os corações e as vistas. Então não crerão, como não creram nele da vez primeira, e deixá-los-emos em sua transgressão, caminhando às cegas. E se fizéssemos descer-lhes os anjos, e lhes falassem os mortos, e lhes reuníssemos todas as coisas à sua frente, não creriam, exceto se Alá quisesse, mas a maioria deles o ignora. E assim fizemos para cada profeta inimigos, demônios dentre os humanos e os jins, que inspiraram uns aos outros dito floreado, para se iludirem, e se teu Senhor quisesse, não fariam. Então deixa-os, e ao que forjam. E para o escutarem os corações daqueles que não creem na derradeira vida, e para com isso se agradarem, e para continuarem a perpetrar o que estavam perpetrando. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Dize, então buscarei por juiz outro que Alá, enquanto ele é quem fez descer para vós o livro aclarado? E aqueles aos quais concederamos o livro sabem que ele foi descido de teu Senhor com a verdade. Então, não sejas de modo algum dos contestadores.
وهو السميع E a العليم. palavra de teu Senhor cumpriu-se em verdade e justiça. Não há quem troque suas palavras, e ele é o oniovinte, o onisciente. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا E se يخرصون. obedeces à maioria dos que estão na terra, descaminhar-te-ão do caminho de Alá. Não seguem senão conjecturas e nada fazem senão imposturar. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor dos guiados. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Então comei daquilo sobre o qual foi mencionado o nome de Alá, se de seus sinais sois crentes. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. E por que razão não comereis daquilo sobre o que foi mencionado o nome de Alá, enquanto com efeito ele vos aclarou o que vos é proibido, exceto aquilo ao qual fostes impelidos pela fome? E por certo, muitos com suas paixões descaminham a outros sem ciência. Por certo, teu Senhor é bem sabedor dos agressores. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. E deixai o pecado aparente e latente. Por certo, os que cometem o pecado serão recompensados pelo que perpetravam. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. E não comais daquilo sobre o qual não foi mencionado o nome de Alá. E por certo, isto é perversidade. E por certo, os demônios inspiram seus aliados para que contendam convosco. E se vós lhes obedeceis, por certo, sereis idólatras. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E acaso quem estava morto, e nós demo-lhe vida e fizemo-lhe luz, com que anda entre os homens, é igual a quem está nas trevas das quais jamais sairá? Assim, aformoseou-se para os renegadores da fé o que faziam. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. E assim fizemos em cada cidade próceres de seus criminosos, para nela usarem de estratagemas, e não usam de estratagemas senão contra si mesmos, e não percebem. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
quando um sinal lhe chega, dizem: não creremos até que nos concedam algo igual ao que fora concedido aos mensageiros de Alá. Alá é bem sabedor de onde depositar sua mensagem. Aos que foram criminosos, alcançá-los-á a vileza junto de Alá e veemente castigo pelos estratagemas de que usavam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Então, a quem Alá deseja guiar, ele lhe dilatará o peito para o Islão. E a quem deseja descaminhar, ele lhe tornará o peito constrito, oprimido, como se esforçasse para ascender ao céu. Assim Alá faz cair o tormento sobre os que não creem. E esta é a senda reta de teu Senhor. Com efeito, aclaramos os sinais a um povo que medita. Deles é a morada da paz junto de seu Senhor, e ele será seu protetor pelo que faziam. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله E um dia ele os reunirá a todos e dirá: ó coorte de jins, com efeito cativastes muitos dos humanos, e seus aliados entre os humanos dirão: Senhor nosso, deleitamo-nos uns com os outros e atingimos nosso termo que tu havias fixado para nós. Ele dirá: o fogo será a vossa moradia, nele sereis eternos, exceto se Alá quiser outra coisa. Por certo, teu Senhor é sábio, onisciente. E assim tornamos os injustos aliados uns aos outros pelo que cometiam. شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ó coorte de jins e humanos, não vos chegaram mensageiros vindos de vós, que vos narraram meus sinais e vos admoestaram do deparar deste vosso dia? Dirão: testemunhamos contra nós mesmos, e a vida terrena iludiu-os, e testemunharão contra si mesmos, que foram renegadores da fé. Isso porque não é admissível que teu Senhor aniquile as cidades por injustiça, enquanto seus habitantes estão desatentos à verdade. E para cada um deles há escalões pelo que fazem, e teu Senhor não está desatento ao que fazem. وربك الغني ذو الرحمة
إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. E teu Senhor é o bastante a si mesmo, o possuidor de misericórdia. Se quisesse, far-vos-ia ir e faria suceder depois de vós a quem quisesse, assim como vos fez surgir da descendência de outro povo. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Por certo, o que vos é prometido virá, e não podereis escapar disso. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Dize, ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder, então sabereis quem terá o final feliz na derradeira morada. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. E eles destinam a Alá a porção das messes e dos rebanhos que ele fez existir e dizem, isto é para Alá, segundo sua pretensão, e aquilo é para nossos ídolos. Então, o que é para seus ídolos jamais chegará a Alá, e o que é para Alá chegará a seus ídolos. Que vil o que julgam. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. E assim, seus parceiros aformoseiam para muitos dos idólatras a matança de seus filhos para arruiná-los e para confundi-los em sua religião. E se Alá quisesse, não o fariam. Então, deixa-os e ao que forjam. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. E dizem, estes são rebanhos e messes vedados. Não se alimentará deles senão quem quisermos, segundo sua pretensão. E há rebanhos cujos dorsos são proibidos e rebanhos sobre os quais eles não mencionam o nome de Alá ao serem imolados, forjando assim mentiras a respeito dele. Ele recompensá-los-á pelo que forjavam. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم E dizem, عليم. o que há nos ventres destes rebanhos é privilégio exclusivo de nossos varões e proibido às nossas mulheres. E se a cria nascer morta, todos serão parceiros na partilha dela. Ele
Recompensá-los-á por suas alegações. Por certo, ele é sábio, onisciente. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Com efeito, perdem-se os que matam a seus filhos insensatamente sem ciência e proíbem que Alá lhes dá por sustento forjando mentiras acerca de Alá. Com efeito, descaminham-se e não são guiados. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. E ele é quem fez surgir jardins emparrados e não emparrados, e as tamareiras e as searas, sendo variados seus frutos, e a oliva e a romã, semelhantes e não semelhantes. Comei de seu fruto quando frutificar, e concedei o que é de seu direito no dia de sua ceifa, e não vos entregueis a excessos. Por certo, ele não ama os entregues a excessos. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. E ele criou dos rebanhos uns para a carga e outros pequenos para o abate. Comei do que Alá vos deu por sustento e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. E criou 8 reses acasaladas, um casal de ovinos e um casal de caprinos. Dize, qual deles ele proibiu? Os 2 machos ou as 2 fêmeas? Ou o que contém as matrizes das 2 fêmeas? Informai-me com ciência se sois verídicos. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. E um casal de camelos e um casal de vacuns. Dize, qual deles ele proibiu? Os 2 machos ou as 2 fêmeas? Ou o que contém as matrizes das 2 fêmeas? Ou fostes testemunhas quando Alá vô-lo recomendou? Então, quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá para descaminhar sem ciência os humanos? Por certo, Alá não guia o povo injusto. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور Dize, رحيم. não encontro no que se me revelou nada de proibido para quem queira alimentar-se, a não ser que seja animal encontrado morto ou sangue fluido ou carne de porco, pois é por certo abominação ou perversidade o animal imolado com a invocação de outro nome que Alá. E aquele que é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, por certo teu Senhor é perdoador, misericordiador. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. E aos que praticam o judaísmo, proibimos todo animal de unha não fendida, e dos vacuns e ovinos, proibimos-lhes a gordura, exceto a que seus dorsos possuem, ou suas entranhas, ou a que está aderida aos ossos. Com isso, recompensamo-los por sua transgressão, e por certo, somos verídicos. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Então, se te desmentem, dize, vosso Senhor é possuidor da imensa misericórdia, e não será revogado o seu suplício para o povo criminoso. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Os que idolatram dirão, se Alá quisesse, não idolatraríamos nem nossos pais, e nada proibiríamos. Assim aqueles que foram antes deles desmentiram aos seus mensageiros até experimentarem nosso suplício. Dize, tendes alguma ciência disso e podeis nola demonstrar? Vós não seguis senão conjecturas e nada fazeis senão imposturar. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Dize, é de Alá o terminante argumento. Então, se ele quisesse, haver-vos-ia guiado a todos. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Dize, trazei vossas testemunhas que testemunham que Alá proibiu isso. Então, se testemunham, não testemunhes com eles. E não sigas as paixões dos que desmentem nossos sinais e que não creem na derradeira vida, enquanto equiparam outros a seu Senhor. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dize, vinde,
Vinde, eu recitarei o que vosso Senhor vos proibiu. Nada lhe associeis. E tende benevolência para com os pais, e não mateis vossos filhos com receio da indigência. Nós vos damos sustento e a eles. E não vos aproximeis das obscenidades aparentes e latentes, e não mateis a alma que Alá proibiu matar, exceto se com justa razão. Eis o que ele vos recomenda para razoardes. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. E não vos aproximeis das riquezas do órfão, a não ser da melhor maneira, até que ele atinja a sua força plena, e completai a medida e o peso com equidade. Não impomos a nenhuma alma, senão o que é de sua capacidade, e quando falardes, sede justos, ainda que se trate de parente, e sede fiéis ao pacto de Alá, eis o que ele vos recomenda para meditardes. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. E por certo, esta é a minha senda reta, então segui-a, e não sigais os outros caminhos, pois vos separariam de seu caminho. Eis o que ele vos recomenda para serdes piedosos. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Em seguida, concederamos a Moisés o livro como complemento de nossa graça, para com aquele que bem faz, e como aclaração de todas as coisas, e como orientação e misericórdia para eles crerem no deparar de seu Senhor. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. E este é um livro que fizemos descer, bendito. Segui-o então e sede piedosos na esperança de obterdes misericórdia. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Fizemo-lo descer para não dizerdes, apenas fora descido o livro sobre duas facções antes de nós, e por certo estávamos desatentos a seu estudo. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Ou para não dizerdes, se houvesse descido o livro sobre nós, haveríamos sido mais bem guiados que eles. Com efeito, chegou-vos então, de vosso Senhor, evidência e orientação e misericórdia. E quem mais injusto que aquele que desmente os sinais de Alá e dele se aparta? Recompensaremos os que se apartam de nossos sinais com pior castigo, porque deles se apartavam. هل ينظرون
قل انتظروا إنا منتظرون. Não esperam eles senão os anjos lhes cheguem, ou chegue teu Senhor, ou cheguem alguns sinais de teu Senhor? Um dia, quando alguns sinais de teu Senhor chegarem, não beneficiará a alma alguma sua fé, se ela não houver crido antes ou não houver logrado nenhum bem em sua fé. Dize, esperai, por certo, nós estaremos esperando. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Por certo, os que separam sua religião e se dividem em seitas, tu nada tens com eles. Apenas sua questão será entregue a Alá. Em seguida, ele os informará do que faziam. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Quem chega com a boa ação terá 10 vezes seu equivalente, e quem chega com má ação não será recompensado senão com seu equivalente, e eles não sofrerão injustiça. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dizem, por certo, meu Senhor guiou-me a uma senda reta, a uma religião justa, a crença de Abraão, monoteísta sincero e que não era dos idólatras. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dizem, por certo, minha oração e meu culto e minha vida e minha morte são de Alá, o Senhor dos mundos. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muslimes. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dizem, buscarei outro Senhor que Alá, enquanto Ele é o Senhor de todas as coisas? E cada alma não comete pecado senão contra si mesma, e nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. Em seguida, a vosso Senhor será vosso retorno. Então, ele vos informará daquilo de que discrepáveis. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. E ele é quem vos fez sucessores na terra, e elevou em escalões alguns de vós acima de outros, para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Por certo, teu Senhor é destro na punição, e por certo, ele é perdoador, misericordiador.